नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के साथ किया राहुल गांधी का स्वागत। टीएमसी समर्थकों ने दिखाए पोस्टर, कहा बंगाल में दीदी काफी है। सिलीगुड़ी संलग्न कमरंगागुड़ी इलाके में एक गृहिणी ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को मिली बड़ी राहत। 2018 गोलीबारी कांड में मिली जमानत पर 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में करना होगा सरेंडर। दो युवतियों की दोस्ती प्यार में बदल गई, रचाई शादी, एक दूसरे को पहनाई वरमाला, साथ जीने मरने की खाई कस्में। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर स्वागत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कुछ बिहार में प्रवेश से ठीक पहले कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस और तृणमूल से दूर रहे। बंगाल में आने के बाद राहुल गांधी ने कहा, देश में अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा को न्याय शब्द से जोड़ा है। সবাই একত্রভাবে লড়তে চাচ্ছি দিল্লির বিরুদ্ধে। কারা আপনাকে এই পোস্টার দিল লড়ার জন্য? আমরা সবাই মিলে। আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত আছেন? না, কোনো রাজনৈতিক দল না। আমি দিদিকে ভালোবাসি, তাই দিদিকে ভালোবাসেন। সবাই একসঙ্গে লড়বো, এটাই। আপনার নাম কি নাম দাদা? সূর্য কুমার দে। কি নাম? সূর্য কুমার दे। सिलीगुड़ी संलग्न कमरंगागुड़ी इलाके में एक गृहिणी ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। यह घटना उत्तर कन्या के पास कमरंगागुड़ी फ्लाईओवर पर हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति पत्नी फ्लाईओवर पर बहस कर रहे थे, इसी वजह से पत्नी ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया। हालांकि घायल गृहिणी की पहचान नहीं हो सकी है। एनजेपी थाने की पुलिस वास्तविक घटना की जांच में जुट गई है। ঘটনাটা তো আমরা এখানে অলরেডি পৌঁছেছিলাম সবাই, তো উপর থেকে পড়ে গেছে একজন মহিলা, ঠিক আছে। ওইখানে আমরা দূরে আসলাম, আওয়াজ পেলাম, দেখতেছি মহিলাটা ওখান থেকে পড়েছিল, ঠিক আছে। মুখ দিয়ে ব্লাড পড়তেছিল, ব্লাড পড়া ছিল। পড়ার পরে সাথে সাথে ওই দিক থেকে যেটা ছেলে দৌড়ে আসে, বলছে আমার বউ। উপরে কী করছে আমরা জানি না, কিন্তু উপর থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে তারা। ওদেরকে আমরা বললাম তোমরা নিয়ে যাও, নিয়ে গেছে। তারপরে না বাড়ি যাই না, আমরা চিনিও না। না না মেয়েরা বাঁচবে না আমার মনে হয়, আশঙ্কাদের। বয়স 21 না 30 হবে না, 28-30 হবে না, 22-23 বছর। মমতা ফসল ওটা এখানে মানে বোর্ড সিঁড়িটার থেকে যখন বউটা ঘরে বেড়ায় নিচে পড়ে গেছে, আমরা এখানে সবাই গল্প করতেছিলাম, দূরে আসলাম, দেখি বউটার মুখ দিয়ে পুরো ব্লাড। তারপর জল টল দিয়ে ধরে সাইডে নিয়ে গেলো, ধরে একটা টোটো ওই পাশে ধরে ছেলেগুলো নিয়ে গেলো, নিয়ে একটা টোটোতে চড়ায় হসপিটালে গেলো। তারপর একটা ছেলে দূরে আসলো, বলতেছে আমার বউ। কী হয়েছিল? একটা অন্য ছেলে বলে ওরা দুজনে স্বামী স্ত্রী মারপিট করতেছিল টোটোরে, ব্রিজে উপরেই। তারপর বউটা নামে মানে ফেলাই দিল, একটা ধাক্কা দিয়ে পড়ে গেল, ও বলতে পারে না। বউটা এখানে কথা বলতেছিল, বলে আমি থাকতে পারি না ব্যথা, এরকম বলতেছিল, আর কিছু বলে না। হ্যাঁ, মানে পাও ভাগছে, মুখ দিয়ে ব্লাড পড়ে, পুরো শরীরে জখম। না, কিচ্ছু বলে নাই। এই তো आधा घंटा आगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को 2018 में कुछ बिहार के दिनहाटा में गोलीबारी से राहत मिली है, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। हालांकि उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि 2018 में कुछ बिहार के दिनहाटा में गोलीबारी की एक घटना में निचली अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आज जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की डिविजनल बेंच में जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है, मगर निशित प्रामाणिक को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। আজকে নিশিত প্রামাণিকের ম্যাটারে অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্ট ক্যালকাটা যে সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়ি আজকে হিয়ারিং হলো জাস্টিস সিআর দাস এবং জাস্টিস পার্থ সারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে, এবং
সব অ্যাসপেক্টগুলো মাথায় রেখে কোর্ট এবং চার্জশিট যেহেতু ফাইল হয়ে গেছে এই কেসে অ্যান্ড দ্যার ইজ রিমোট কানেকশন উইথ দি প্রেজেন্ট পিটিশনার উইথ দি অ্যালিজ ক্রাইম, এইগুলো কনসিডার করে এবং ওনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস কনসিডার করে ডিভিশন বেঞ্চ আজকে ওনার অ্যাডভান্স জামিন, যেটা আমরা অ্যান্টিসিপেটরি বেল বলি, সেটা অ্যালাউ করেছে এবং ওনাকে 15 দিনের ভেতরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সারেন্ডার করে বেল বন্ডটা যে কন্ডিশনে ম্যাজিস্ট্রেট ওনাকে রিলিজ করবেন সেই কন্ডিশনগুলো ওনাকে নিতে হবে। অভিযোগটা কি ছিল? অভিযোগ 2018-এ একটা কেস ফাইল হয়েছিল অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ নিশিত প্রামাণিক। 2 persons were shot and they were sustained injuries and a case of 307 was registered. 307 কেস অ্যাটেম্প টু মার্ডারের কেস রেজিস্টার হয়েছিল ওনার কেসে, কিন্তু আজকে কেস ডায়েরি কল ফর করে ডিভিশন বেঞ্চ কোনো রকম মেটেরিয়াল পাননি যেটা রিমোটলি ওনাকে কানেক্ট করা যায় এই অ্যালেজ ক্রাইমে। প্রসিকিউশন কেস ছিল, ওনার ইনস্ট্রাকশনে অ্যালেজ ইনসিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু জাজেস ফাইন্ডিং that there are remote connection with the present petitioner with the alleged crime. On that ground, the anticipatory bail has been granted. सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम प्रोटेक्शन पिटिशनर के फेवर में दी गई थी तब तक के लिए जब तक कि आदरणीय हाई कोर्ट इस मैटर को सुन नहीं लेता। आज जलपाईगुड़ी के सर्किट बेंच पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता की डिवीजन बेंच पे एक बहुत गहन और विचार से इस मैटर पे गहरी सुनवाई हुई है। आदरणीय दोनों जो न्यायाधीश थे डिवीजन बेंच के, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा का सारा मटेरियल देखा, सारे के सारे सबूत जाने जो उनके समक्ष रखे गए थे, और ये पाया गया कि जितने भी विटनेसेस हैं साक्ष्यों के आधार पर और मटेरियल के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे सबूत नहीं बनते जो कि इस केस में प्रेजेंट पिटिशनर को कनेक्ट करते हैं क्राइम से। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जहां पर कम से कम और पूरी तरह राजनीतिक गंध आ रही है, और इसी के चलते इन सब तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आदरणीय हाई कोर्ट ने आज एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर प्रेजेंट पिटिशनर के फेवर में ग्रांट करा है। হ্যাঁ, আজকে ওটা ধরেছিল ডিভিশন বেঞ্চে, জাস্টিস দাস এবং জাস্টিস পার্থ সারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটা হয়েছে। ফুল প্রেজেন্ট হিয়ারিং, ওটা সারেন্ডার করতে বলেছে ওনাকে উইদিন 15 ডেজ। কনসার্ন কোর্টে এসিজিএম দিনাটায় সারেন্ডার করতে বলেছে। হ্যাঁ, জামিনের আবেদনটাকে গ্রান্ট করেই বলেছে ওখানে সারেন্ডার করতে। হ্যাঁ, আপাতত জামিন পেয়ে গেলেন, শুধু অফিসিয়ালি একটা সারেন্ডার তাকে করতে হবে। হ্যাঁ, সারেন্ডার করতে হবে যেহেতু ওয়ারেন্ট পেন্ডিং আছে এবং লাস্ট অকেশনে অলরেডি প্রোক্লেমেশনের প্রেয়ারও গ্র্যান্ট হয়েছে, তো ওই জন্য ওনাকে সারেন্ডার করতে হবে। মানে গ্রেপ্তারির যে সম্ভাবনা ছিল সেটা উড়ে গেল। মানে হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার, কারণ চার্জশিট হয়ে গেছে। যদি কোনো দরকার পড়ে তাহলে ইনভেস্টিগেশনকে যাতে উনি হেল্প করতে পারেন, ওনার কোঅপারেশন উনি করতে পারেন, সেই ব্যাপারে ওনাকে সারেন্ডার করতে। নিশিত প্রামাণিক উনি সারেন্ডার করবেন। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 युवतियों की समलैंगिक शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। मालदा शहर के इंग्लिश बाजार स्थित कालीबाड़ी मंदिर में 2 युवतियों ने प्रेम भाव से एक दूसरे को माला पहनाकर सिंदूर दान कर विवाह रचाया, और इस घटना के गवाह के तौर पर उस इलाके के कई लोग जमा थे। दोनों महिलाओं के मुताबिक जब परिवार ने उनका साथ नहीं दिया तो वे घर से भाग गए और काली मंदिर में शादी कर ली। वे समाज आलोचना से नहीं डरते। বিশ্বাস বাড়ি কোথায়? লালাগোলা। কবে থেকে তোমাদের ভালোবাসা ছিল? গত 2 বছর ধরে। তোমার বাড়ির লোককে জানিয়েছিলে? হ্যাঁ, জানিয়েছি, কিন্তু আমাদেরকে মেনে নিবে না। বলছে মেনে নিবে? হ্যাঁ, মেনে নিবে না আমাদেরকে, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পালিয়ে যাবো। পালিয়ে যাবা? হ্যাঁ। বলছি যে কোথায় বিয়ে করলে আজকে এসে? আন্টাকালী মন্দির। এর আগে তুমি কি পড়াশোনা করতে? হ্যাঁ, পড়াশোনা করি। কোন ক্লাসে? 12-এ। 12-এ? কি করবে আগামী দিনে, কি করবে? কাজ করব। পড়াশোনা করে এগিয়ে যাবো, যেহেতু পড়াশোনা করবো। কাজ করে এখন যাবে কোথায় যে বিয়ে করলে রাত্রিবেলা? হ্যাঁ, ভাড়া বাড়িতে থাকবো। ভাড়া বাড়ি থাকবে। তোমার নাম? প্রতিমা বিশ্বাস। কি? পপি মণ্ডল। আজকে কি করলে তোমরা? বিয়ে করলাম। কাকে? প্রতিমা বিশ্বাসকে। কেন? আমরা একে অপরকে দুজনকে ভালোবাসি। কত বছর ধরে? গত 2 বছর থেকে। বাড়িতে জানিয়েছিলে? হ্যাঁ, বাড়িতে জানিয়েছিলাম, অনেকভাবে বুঝিয়েছিলাম, অনেক রকম বলেছিলাম যে আমরা বিয়ে না করলেও বন্ধুত্ব হিসাবে একে অপরের পাশে থাকতে, আমরা কোনোদিন বিয়ে করবো না।
হ্যাঁ। কিন্তু বাড়ির লোক এটা কোনোভাবে মানবে না, ওদের বন্ধুত্বটাকে মেনে নিচ্ছে না, তাই বাধ্য হয়ে আমরা আজকে বিয়ে করলাম। উনি কি মেয়ে যাকে বিয়ে করলেন? হ্যাঁ উনি মেয়ে। তুমিও মেয়ে? হ্যাঁ মেয়ে। কতদিন ধরে? 2 বছর ধরে ভালোবাসা? গত 2 বছর। বাড়ির লোককে জানানো সত্ত্বেও? হ্যাঁ বাড়ির লোককে জানানো হয়েছে। বাড়ির লোক কি জানে এখন? হ্যাঁ এখন জানে না, জানিয়ে দিব। তোমার বয়স কত হচ্ছে? 19+। তুমি কি পড়াশোনা করো? হ্যাঁ পড়াশোনা করি। কিসে পড়তে? বিয়ে ফার্স্ট ইয়ার। বিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে? এই যে বিয়ে করলে এবার কীভাবে থাকবে, কীভাবে চলবে তোমরা? হ্যাঁ এখন তো পৃথিবীতে তো কাজের অভাব নেই, শপিং মল আছে, অনেক অনেক কোম্পানি আছে। যেহেতু আমি পড়াশোনা করেছি, শিক্ষিত, কোনো না কোনো কাজ করে চালাতে পারবো। এখন কোথায় থাকবে? এখন থাকবো কোনো না কোনো হোটেলে, ভাড়া বাড়ি ব্যবস্থা তো হবেই। এত বড় একটা দুনিয়া আছে যে ব্যবস্থা হবে না, সেটা কোনো নেই। पूरे देश के साथ नक्सलबाड़ी के हाथीगिसा स्थित बिरसा मुंडा हिंदी कॉलेज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस दिन जिला शासक ने महाविद्यालय के नए मतदाताओं को जागरूक किया। जिला शासक ने नए वोटरों को उनके अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की। साथ ही नए मतदाताओं के लिए मतदान कार्यक्रम का मॉडल प्रस्तुत किया गया। नक्सलबाड़ी में वीडियो प्रणब चटराज समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बीएलओ को उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। एक होता है फंडामेंटल राइट्स, जो हम रोज अपनी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बट एक राइट जो है हमारी, जो हमारी राइट भी है और ड्यूटी भी है, वो है हमारी राइट टू वोट। हमारे संविधान का सेक्शन आर्टिकल 326 हम सबको ये अधिकार देता है कि जो भी 18 साल से बड़े हैं, महिला है या पुरुष है, उसको मतदान का अधिकार देता है। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल 326 नहीं, आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तो 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तो 2011 में ये डिसाइड किया गया कि हम अब से इस 25 जनवरी को वी विल सेलिब्रेट इट एज नेशनल वोटर्स डे। तो इसका क्या है, मतलब क्यों हमारी लाइफ में ये 18 इयर्स इम्पोर्टेंट है? जब जैसे 18 साल के होते हैं, हमको लगता है कि अभी हमें हक राइट मिला है कि हम सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे। अभी हमें हक है कि हम शादी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, बहुत सारे अधिकार हमें जब हम 18 इयर्स के हो जाते हैं मिल जाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हम कभी इग्नोर कर लेते हैं, वो है राइट टू वोट। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी। उत्तर दिनाजपुर में प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम को रोका गया। नए मतदाताओं को कर रहे थे संबोधित। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री का नए मतदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे संबोधित करने का कार्यक्रम था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसी समय इस्लामपुर थाने की पुलिस अचानक आई और कार्यक्रम को रोक दिया। भाजपा का दावा है कि यहाँ तृणमूल डरी हुई है, इसीलिए पुलिस ने आकर इस कार्यक्रम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा मोर्चा को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। আমাদের নবমতদাতা সম্মেলন ছিল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে, যেটা মাননীয় নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সকলের প্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, তার অনুষ্ঠান ছিল, তার লাইভ সম্প্রসারণ চলছিল। সেই প্রোগ্রামটাই আজকের দিনে হয়েছে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে। তারপর কি হলো? সেই প্রোগ্রাম চলাকালীন যখন সেই প্রোগ্রামের লাইভ চলছিল, হঠাৎ পুলিশ এলো। তারা বললো এটা বন্ধ করতে হবে, ভিজুয়ালও চালানো যাবে না, কোনো সাউন্ডও চালানো যাবে না, আপনারা এই প্রোগ্রাম করতে পারবেন না। আমরা তাদেরকে অনুরোধ করলাম বারবার যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর প্রোগ্রাম চলছে, আপনারা এই প্রোগ্রামটা করতে দিন আমাদেরকে। এটা এমন কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয় যেটা আপনারা বন্ধ করতে চাইছেন। নবমতদাতা মানে নতুন প্রজন্মের যারা ভোটার, তাদেরকে নরেন্দ্র মোদীজি লাইভ কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাদের সম্বোধন করছিলেন। এই অনুষ্ঠানকে আমাদের দলদাস পুলিশ কারোর অঙ্গুলি হিলনে ধরে নিতে হবে, টিএমসির অঙ্গুলি হিলনে, তারা এটা কিছুতেই আমাদেরকে করতে দিল না। আমরা গতকাল থানায়ও গিয়েছিলাম এই বিষয়ে। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নব ভোটার সম্মেলন ছিল। সেই সম্মেলনে 18 থেকে 25 বছরের সব নতুন ভোটারদের নিয়ে মোদিজি ভাষণ দিত যে কী করে আগামী প্রজন্ম
করছে, তার মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় যত প্রকল্প আছে সব সেই বিষয়ে কথা হতো। তো আমাদের প্রোগ্রাম চলাকালীন ইসলামপুরের পুলিশ প্রশাসন বলবো নাকি হলো মমতা দলদাস পুলিশ বলবো, মানে বুঝতে পারছি না। তো ওনারা এসে আমাদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। ইভেন যখন এসেছে কোনো যে মানে যে কত মহিলা ভোটার ছিল, মহিলা জেলা পদাধিকার ছিল, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এসে কোনো লেডিস কনস্টেবল নিয়ে আসেনি। এসে আমাদের সাথে খুবই লাউডভাবে কথা বলছে, কোনো ম্যানার্স নেই, পুলিশদের আটকিয়ে দিয়েছে। ওনাদের কথা হলো যে 72 ঘন্টা আগে আমাদেরকে নোটিশ দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি ওখানে স্পটেই দাঁড়িয়েছিলাম। এবার হলো প্রধানমন্ত্রী হলো উনি যখন আমাদের সূচনা দেবে আমরা সেইভাবে কাজ করবো। আর এটা কোনো আমাদের দলীয় এটা কোথায় হচ্ছিল হলো আপনার হলো মানে আমাদের ইসলামপুর বাস স্ট্যান্ডে। এখন প্রোগ্রাম বন্ধ না, আমরা প্রোগ্রাম ওখানে করেছি, আমাদের এলইডি খুলে নিয়েছে, আমাদের সাউন্ড সিস্টেম অফ করে দিয়েছে। তো ওখানে যত ভাই বোনরা ছিল, নতুন প্রজন্মের যত ভাই বোনরা ছিল, তাদের মধ্যে খুব উৎসাহ ছিল। তারা ওখানে বসে নিজের ফোনে ওই পুরো ভিডিওটা দেখেছে। এটা হলো আমাদের কাছে মানে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে অনেক বড় পাওনা যে पुलिस को। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्र 27 जनवरी। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मीना भारत शेठ। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন সিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन,
भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कुछ बिहार संलग्न असम बंगाल सीमा से सटे बक्सीरहाट में राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में एक मंच का निर्माण किया गया था। राहुल गांधी ने इस मंच से जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी बक्सीरहाट कार्यक्रम के बाद कुछ बिहार शहर के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी के कुछ बिहार जिले में कई कार्यक्रम हैं। चार हजार किलोमीटर हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। अब हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। असम से आज हम वेस्ट बंगाल में गुजरे हैं। मैं असम के लीडर्स, कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से यात्रा को चलाया। असम की राजनीति आपने बदल दी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। 7 घंटे 8 घंटे हम जनता की बात सुनते हैं, 15-20 मिनट हम शाम को भाषण देते हैं। वेस्ट बंगाल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑल बांग्ला पेंशनर्स एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर आज मालदा जिला शासक को सार्वजनिक हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन सौंपा। संबंधित संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध रैली निकाली। ऑल बांग्ला पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों की मांग है कि उनको 40% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। नौकरी के 11 वर्ष होने पर पूर्ण पेंशन लागू करने की व्यवस्था की जाए। सारा बांग्ला पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला शासक से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। आज के हमारे जॉइंट काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड यूनियन से अनुमोदित सारा बांग्ला पेंशनार्स एसोसिएशन 5 दफा दाबी डाके
আজকে রাজ্য জুড়ে সমস্ত জেলায় জেলায় জেলা সমর্তার কাছে গণ ডেপুটেশনের মাধ্যমে মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেশ করা হবে। কি দাবি আপনাদের? আজকে আমরা 5টা দাবির মধ্যে আপনারা সবাই জানেন যে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং এই পশ্চিমবাংলার রাজ্যের পেনশনার ফ্যামিলি পেনশনাররা এ পর্যন্ত 40% মহার্ঘ ভাতা তারা দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। রাজ্য সরকার স্যাটে পরাজিত হয়েছে, হাইকোর্টে পরাজিত হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট এখন কেস চলছে। মহামান্য আদালতের নির্দেশের উপর আমরা অপেক্ষা করছি। ইতিমধ্যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4% মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করেছেন, তাই আমরা প্রতিবাদ করছি 4% নয়, অবিলম্বে 40% মহার্ঘ ভাতা রাজ্য সরকারি কর্মচারী সহ পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশনারদের অবিলম্বে প্রদান করা হোক। দ্বিতীয়ত আমরা বলছি যে রাজ্য সরকার পেনশনার যারা বহুদিন ধরে পেনশনার পাচ্ছে, পেনশনারদের কোনো বেতন বৃদ্ধি হয় না, পেনশন বৃদ্ধি হয় না। তাই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মতো 3% ইনক্রিমেন্ট মূল বেসিক পের ওপর চালু করতে হবে। কত দফা রয়েছে? হ্যাঁ, টোটাল কত দফা? 5 দফা। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম হলো সুবিচার দে, যুগ্ম সম্পাদক राज्य कमेटी। सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी स्थित एक मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। बुधवार की देर रात मंदिर से पीतल का बर्तन, मंदिर की घंटी और कई पूजा सामग्री चोरी हो गई। घटना फूलबाड़ी के महानंदा बैराज के पास पातालपुरी योगेश्वरम मंदिर की है। खबर पाकर फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मंदिर में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। পাতালপুরি যজ্ঞ আশ্রমে। আচ্ছা, কি হয়েছিল এখানে? রাতে কালকে তো ছিল, সব পূজা টুজা হয়েছে, কালকে ছিল। তারপরে আজকে সকালে দেখি ঘর টট নাই, ঘন্টা টন্টা কিছুই নাই। কিসের ঘর ছিল? কাঁসার ঘর ছিল। কাঁসার ঘর ছিল। কাঁসার ছিল। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো কয়টা নিয়ে গিয়েছে? 7টা ছিল। 7টা? হ্যাঁ। আর একটা ঘন্টা। ঘন্টাটা কিসের ছিল? কাঁসার ছিল। হ্যাঁ। বললাম যে এই কিভাবে কারা চুরি করলো কি? এখন রাত্রে বেলা আমরা তো তখন ছিলাম, জায়গা ছিল, জিনিসটা পর্যন্ত থাকি। এখন এর আগেও চুরি করছিল, আমরা তা অত গ্রাহ্য করিনি। এবার তো অনেকগুলো চুরি হয়ে গেছে, সব মন্দিরেরই। কি মন্দির এটা? পাতালপুরি যোগাশ্রম। কোথায় আছে এই মন্দিরটা? মন্দিরটা রমুজত। ব্যারেজের পাশে? হ্যাঁ, ব্যারেজের পাশেই, মহানন্দা ব্যারেজের পাশেই। কি বলবেন যে মন্দির থেকে চুরি হচ্ছে? 2বার চুরি হলো, কি করে বলবো? এখন সবাই তো আসে, এখন কাকে সন্দেহ করব? আমরা তো মানুষকে তো চিনতে পারি না, মানুষ কি রূপে আসে। এখন আমরা তো ভাবি সাধারণ মানুষে আসে, পূজা পামন করতে সবাই আসে। আমাদের গেট খোলাই থাকে সবসময়, সবাই মন খুলে পূজা দেয়, আমরা গেট তালাও দিই না। এখন কি করে ভাববো কে চুরি করে? আচ্ছা, এখানে কি বলেন? পূজা হয়? হ্যাঁ, সবসময় পূজা হয়, বড় পূজাও হয়। পুলিশ আসে? হ্যাঁ, পুলিশ আসে, এখন তদন্ত করে গেল। আমরা চাচ্ছি কে চুরি করছে তার শাস্তি পাওয়া উচিত। আর আমাদের এত টাকার যে জিনিস চুরি হয়ে গেছে, लाइट टाइटो चुरी होलो एर आगे, एखन घंटा कुर्सी सब चुरी हो गेलो। सिलीगुड़ी माटीगड़ा के तुम्बाजोत हनुमान नगर इलाके में सालों से एक शिवलिंग स्थापित है। हालांकि शिवलिंग तो थी लेकिन मंदिर अर्धनिर्मित था। इस बीच शिव मंदिर निर्माण के लिए सिलीगुड़ी माहेश्वरी महिला मंडल आगे आई। आज पंचनई बाबा शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महेश्वरी महिला मंडल समेत इलाके के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की और कार्यक्रम में भाग लिया। आज मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही प्रसाद वितरण, भजन कीर्तन समेत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये है जो हम लोग को भगवान ने जरिया बना के ये मंदिर बनाने का, निर्माण करने का मौका मिला है। हम लोग अपने आप को क्वाइट फॉर्चुनेट समझते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस जगह पर क्यों चॉइस किया आप लोग ने? इस जगह खाली शिवलिंग ही था और कुछ भी नहीं था। अच्छा, आसपास कुछ भी नहीं था, इसलिए इसी जगह को हम लोग चॉइस किए। तो आज से क्या पूजा शुरू हो रहा है? हाँ, पूजा शुरू हो गया आज से। ओपनिंग हो गया, पूजा आज से शुरू हो। ऐसे पूजा तो हो ही रहा था, 3 दिन से ही हो रहा है पूजा तो, पर अब शुरू हो गया। क्या क्या प्रोग्राम रह रहा है आज का? अभी हवन होगा, पूजा हुआ है, हवन होगा, प्रसाद महाप्रसाद रखे हैं इस उपलक्ष्य में, और सारे महेश्वरी महिला मंडल, सारे बस्ती, सारे सबको को बुलाए। अच्छा, आपका नाम? सुमन कल्याणी। मंदिर का विषय में क्या बोलेंगे जो आज मंदिर के बारे में बना हुआ है तो खूब खुशी है हम लोग का मन में, पूरा समाज का मन में खुशी है। मंदिर बन गया है, सब मिलकर हम लोग पूजा करेंगे। कितना साल से मंदिर ये मंदिर
22 साल से ही 20-22 साल से ही पढ़ता है। किस तरह से था? पहले शिवलिंग था, शिवलिंग था तो अधूरा बना हुआ पड़ा हुआ था, तो हम लोग जाके संस्था को बोले, संस्था तैयार हुआ, उसके बाद इस मंदिर को बनाया। अच्छा, ये जो आज बना के फिर अच्छी तरह उद्বোधन किया तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा इलाका है ये? हनुमान नगर तुमाजा। अच्छा, जब मंदिर नहीं था बस शिवलिंग का क्या कब से मतलब हुआ से कब से था किस तरह से होता था? 20 साल से वैसे ही था, शिवलिंग अधूरा बना होकर पड़ा हुआ था। अच्छा, अधूरा था। तो आप ही पूजा टूजा करते थे? नहीं, सब मिल के करता था यहाँ पर। सब मिल के। साल में कुछ অনুষ্ঠাन? हाँ, साल में 2 बार अनुष्ठान, जब 3 बार अनुष्ठान हो जाता, सब मिल के अनुष्ठान करता था। शिवरात्रि बार? हाँ, शिवरात्रि में सोमवार को सोमवारी होता है उसमें। इस इलाका का नाम क्या है? हनुमान नगर तुमाजा। हाँ, क्या बोलेंगे आज के प्रोग्राम? थैंक यू, नमस्कार। आज जो हमारे माटीगढ़ा अंतर्गत हनुमान नगर में महेश्वरी महिला संघ द्वारा जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए हम लोग ये महेश्वरी महिला संघ हमारे अंतर से इस इलाका के आदिवासी जितना नगरी है सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे मन से कि इतना सुंदर एक मंदिर इस जगह में तैयार किया उन्होंने, उनके द्वारा ये प्रतिष्ठा किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात आगे यही है, कोई भी धर्म का चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, कोई भी होता है, होने में ऐसे सफल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर को मैं इस इलाका के आदमी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मंदिर को मेंटेन रखें। मंदिर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मंदिर को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये आग्रह और इस इलाका का आदमी को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस मंदिर को जो मंदिर की तरह इसका रखना है, हर साल में इससे अच्छा तरह से इस दिवस में और अच्छा तरह से पूजा पार्वण किया जाए। इलाका का आदमी तथा इस हमारे समाज के आदमी को ये पता चले कि एक मंदिर यहाँ पे हुआ है, और हमारे तरफ से फिर एक बार हम लोग मुबारकबाद। मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के निर्देश पर विभिन्न ब्लॉकों में बाइक रैली निकाली गई। मालूम हो कि केंद्र सरकार का दोहरापन, 100 दिन का काम का पैसा, आवास योजना, बेरोजगारों को नौकरी आदि विभिन्न मुद्दे आज तृणमूल कांग्रेस के सामने हैं। पाकुआहाट क्षेत्र के 30 बूथों पर करीब 100 बाइक के साथ यह बाइक जुलूस निकाला गया। इस दिन पाकुआहाट क्षेत्र के तृणमूल अध्यक्ष श्यामल मंडल ने अन्य नेताओं के साथ बाइक रैली का नेतृत्व किया। আজকে আমরা মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে বামনগোলা ব্লক পাকুয়াহাট অঞ্চলের উদ্যোগে পাকুয়াহাট অঞ্চলে যে 30টা বুথের বুথ নেতৃত্ব, অঞ্চল নেতৃত্ব এবং আমাদের পাকুয়াহাট অঞ্চলের পঞ্চায়েত মেম্বার সকলে মিলে দিল্লি বিজেপি গভর্নমেন্টের যে দ্বিচারিতা 100 দিনের টাকা, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক রাস্তার যোজনা সহ ধর্ম নিয়ে দ্বিচারিতা সহ নানা রকম ইস্যুতে 2 কোটি বেকারের চাকরি এই যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ফলেও ওরা পূরণ করতে পারেনি। আগামী তাই আসন্ন পঞ্চায়েত এই লোকসভা নির্বাচন, উক্ত নির্বাচনে আমরা পাকুয়াহাট অঞ্চল তথা বামনগোলাবাসীর সকল মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে পৌঁছাচ্ছি দিদির উন্নয়ন নিয়ে। আগামী 24 নির্বাচনে আমরা এই উত্তর মালদা তথা পাকুয়াহাট অঞ্চল বামনগোলা ব্লক থেকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে বিজয়ী করব, এটাই আমাদের পন্থা, এটাই আমাদের। আমার নাম শ্যামল মণ্ডল, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাকুয়াহাট। सिलीगुड़ी फुलबाड़ी आमाईदिघी इलाके में दंपति प्रसंजित दास और बंसरी नस्कर दास की इकलौती संतान विवान दास, जो केवल 7 महीने का है, असाधारण प्रतिभा वाला है। अगर आप इस बच्चे के आंखों के सामने कोई भी जानवर, पक्षी, फूल, फल, कोई भी रंग और इंसान के शरीर का अंग दिखाए तो वह तुरंत इसकी पहचान कर लेता है। इस प्रतिभा के दम पर फुलबाड़ी का यह नन्हा बच्चा विवान दास पूरे भारत में नाम कमा चुका है। कई रिकॉर्ड की किताबें और OMG रिकॉर्ड की किताबें इस बच्चे को पुरस्कार भी मिल चुकी है।
আপনার নাম? আমার নাম বর্ণশ্রী নস্কর দাস। আপনার ছেলের নাম কি? আমার ছেলের নাম বিবান দাস। বয়স কত? বয়স ওর 7 মাস। আচ্ছা, কি কি মানে যে পুরস্কার পেয়েছেন, কিসের পুরস্কার পেয়েছেন বা কিসের? ও হলো 50টা ফ্ল্যাশ কার্ড আইডেন্টিফাই করতে পারে। তো সেখানে ফ্রুট, ভেজিটেবল, ফ্লাওয়ার, ব্যানানা, পার্টস, তারপর হচ্ছে কালার, নাম্বার, প্রফেশন, বডি অফ পার্ট, এগুলো সব আছে। ফ্রুটসের মধ্যে ব্যানানা, অ্যাপেল, ম্যাঙ্গো এরকম অনেক কিছু ফ্রুটস আছে। তো সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারে। যখন আমি ধরি যে বাবা বলো তো কোনটা ব্যানানা, তো হাত থেকে ও টেনে নেয় ফ্ল্যাশ কার্ডটা। সেরকম ফ্লাওয়ারের সময়ও সেভাবে বলা হয়, তো এভাবে ও নেয়। তো যখন ও 3 মাস বয়স ছিল তখন থেকে পারে অল্প, তো এখন ও আস্তে আস্তে 50টা পারে। তো এই জন্য ওর ইন্ডিয়া স্টার বুক রেকর্ডসে ওর নাম উঠেছে, আর ওএমজি বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠেছে। আর ইন্টারন্যাশনালটার প্রসেসিং চলছে, কিছুদিনের মধ্যে ওই অ্যাওয়ার্ডগুলো আমরা হাতে পেয়ে যাব। এই কম বয়সে যে এতটা, আমার তো ভীষণ খুশি, আমার খুব ভালো লাগছে। আরো কি কি আশা রাখছেন? আশা করছি যে পরবর্তীকালে ও বড় হয়, ওকে আরো কিছু শিখাবো। শেখানোর পর যদি ও সেগুলো পারে, ওর আরো যখন বড় হবে তাহলে যদি আমার ভালো হয়। ও আপনারা কি শিখিয়েছিলেন আগে যে? হ্যাঁ, মানে হচ্ছে ও যখন 3 মাস বয়স ছিল তখন আমি ফ্ল্যাশ কার্ড গুলো কিনি। তো আমি জানতাম যখন বাচ্চাদের 3 মাস বয়স হয় তখন থেকে তাদের বোঝার ক্ষমতাটা থাকে। তো সেই জন্য আমি ফ্ল্যাশ কার্ড গুলো কেনার পর ওকে আস্তে আস্তে শিখাতাম, দেখতাম যে ওই জিনিসগুলো ধরে, ক্যাচ করে। তো সেই জন্য ভাবলাম যখন ও পারে তাহলে আস্তে আস্তে আরো বেশি কিছু শিখাই। তো ধীরে ধীরে ও এখন 50টার মতন পারে। কোথায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি ফুলবাড়িতে। আচ্ছা, কি নাম বললেন? ছেলের নাম বিবান দাস। আপনার নাম? আমার নাম বর্ণশ্রী নস্কর দাস। বাবা কি করে? ওর বাবা STF এ আছে। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।